চন্দন ঘড়ি রখিছি মুনগর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর প্রিয়তম হে প্রেমরে পাগল পরা মো নাম শুনি মাতর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর প্রিয়তম হে। কুড়িয়া দুয়ার মুকুল করি লুহ ধারে ঘিয় দীপাଳି জালি কুড়িয়া দুয়ারে মুকুল করি লুহ ধারে ঘিয় দীপাଳି জালি আঢ়ুয়াଳ କରି বাবতাসিকু আঢ়ুয়াଳ କରି বাবতাসিকু তুম বাଟ চাহি কাতর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর প্রিয়তম হে প্রেমরে পাগল পরা মো নাম শুনি মাতর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর প্রিয়তম হে আখির দেখা মোর প্রিয়তম হে। জয় জয় গুরু। সেদিন আশা করি বসেছি মন সারি সেদিন আশা করি বসেছি মন সারি জোড়ি কর পত্র সেদিন জোড়ি কর পত্র সেদিন মরম মঝিরে মোর উচ্ছ্বলি প্রেম ঝর মরম মঝিরে মোর উচ্ছ্বলি প্রেম ঝর পূর্ণিমার জোয়ার দর্শন পূর্ণিমার জোয়ার দর্শন আহে নব ঘন পুলকি উঠিব প্রাণবন আহে নব ঘন পুলকি উঠিব প্রাণবন চঞ্চল মহৃদয় কেবে শক্তি বোধয় চঞ্চল মহৃদয় কেবে শক্তি বোধয় নিরেখিবি তব শ্রীচরণ নিরেখিবি তব শ্রীচরণ আহে নব ঘন পুলকি উঠিব প্রাণবন
जहि चाहिब नयन हेरिब तब नर्तन जहि चाहिब नयन हेरिब तब नर्तन लोडो नाही धन बाजन लोडो नाही धन बाजन मागुछि चरण धूली मथारे होई मो बली मागुछि चरण धूली मथारे होई मो बली पागल होइबि अनुदिन पागल होइबि अनुदिन आहे कृपामय मो बेळकु नहेब निर्दय आहे कृपामय मो बेळकु नहेब निर्दय तुमी पराधीन बंधु तुमिये करुणा बिंदु तुमी पराधीन बंधु तुमिये करुणा बिंदु धारी देले हेबी मो भय धारी देले हेबी मो भय आहे कृपामय मो बेळकु नहेब निर्दय आहे कृपामय मो बेळकु नहेब निर्दय षडरी पोते हिरी देयन्ति अथय करी षडरी पोते हिरी देयन्ति अथय करी मागुछि मो मने बळ दिया मागुछि मो मने बळ दिया रिपुंको दूरको ठेली तुम नाम बोली बोली रिपुंको दूरको ठेली तुम नाम बोली बोली पाइबि मो श्रीपदाश्रय पाइबि मो श्रीपदाश्रय आहे जगद्गुरु साहो तुमे कल्पतरु आहे जगद्गुरु साहो तुमे कल्पतरु अरूप स्वरूप तव नयने मो नाचोदिब अरूप स्वरूप तव नयने मो नाचोदिब गुरु दास मन वंशा गुरु गुरु दास मन वंशा गुरु आहे जगद्गुरु साहो तुमे कल्पतरु आहे जगद्गुरु साहो तुमे कल्पतरु
জয়গুরু। Isu premomoy nigomananda gaurabarabi kirtiman. Isu premomoy nigomananda gaurabarabi kirtiman. Yesu jnanavan, Yesu gunavan, Yesu jnanavan, Yesu gunavan. Vipula vidya kripa nidhan, vipula vidya kripa nidhan. Yesu premomoy প্রাণের ঠাকুর গৌরবরবি কীর্তিমান। এসো প্রেমময় নিগমানন্দ গৌরবরবি কীর্তিমান। ভববন্ধন মোচন পূজ্যবরং গুণহীনমশেষ গুণাধিপতি। ভবভীরোজনি শতম্বরদং প্রণমামি গুরুং শিব কল্পতরুং প্রণমামি গুরুং শিব কল্পতরুং। কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর শ্রীপয়র, কি সুন্দর, কি চড়াই ধরি রখিବାକୁ মন মোর, কুকুরে জড়াই ধরি রখিବାକୁ মন মোর। কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর শ্রীপয়র, কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর শ্রীপয়র। যুগ যুগ ধরি নাথ রহিଥିଲି চাহি, যুগ যুগ ধরি নাথ রহিଥିଲି চাহি। আজি সে সুদিন
गोसाई आदि से सुदिना हेला हेरी गोसाई मोथा दिन तो कली अभिलाष थिला मोर मोथा दिन तो कली अभिलाष थिला मोर कि सुंदर श्रीपयर कि सुंदर श्रीपयर ढळ ढळ आखि तुम करुण मधुर ढळ ढळ आखि तुम करुण मधुर चाहाणी रुधरे तुम प्रीति सुमधुर चाहाणी रुधरे तुम प्रीति सुमधुर सागर नाची उठे ताल धरे मो अंतर सागर नाची उठे ताल धरे मो अंतर कि सुंदर श्रीपयर कि सुंदर श्रीपयर सुदीर्घ सुठाम तुम श्रीहस्त जोगळ सुदीर्घ सुठाम तुम श्रीहस्त जोगळ स्नेहर परस थते फूल ठूप मळ स्नेहर परस थते फूल ठूप मळ तोरा भय छंद मुद्रा कामना जोग जोगर तोरा भय छंद मुद्रा कामना जोग जोगर कि सुंदर श्रीपयर कि सुंदर श्रीपयर कुंचित केशवल्लरी कुहुक मंजूरा कुंचित केशवल्लरी कुहुक मंजूरा कि उपमा किए देव कहीं बा संबल कि उपमा किए देव कहीं बा संबल जटाधारी हर हरि विरंती तुमे निकर जटाधारी हर हरि विरंती तुमे निकर
सुंदर की सुंदर श्रीपायर दरहास मुख तुम निंदे पूर्ण सती दरहास मुख तुम निंदे पूर्ण सती अमृत आश्वास मधु देउछ परसी अमृत आश्वास मधु देउछ परसी केते पुण्य थिला मोर देखा देल हे ठाकुर केते पुण्य थिला मोर देखा देल हे ठाकुर की सुंदर 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 श्रीपायर अंजलि देउछि देव सेना कर मोर अंजलि देउछि देव सेना कर मोर पलते हेले चितरु नहु अंतर पलते हेले चितरु नहु अंतर जहा इच्छा सबु निय दिय सेवा अधिकार जहा इच्छा ताहा निय दिय सेवा अधिकार की सुंदर की सुंदर की सुंदर श्रीपायर की सुंदर की सुंदर की सुंदर श्रीपायर कुकुरे जड़ाई धरी रखिबाकु मन मोर कुकुरे जड़ाई धरी रखिबाकु मन मोर की सुंदर की सुंदर की सुंदर श्रीपायर की सुंदर की सुंदर सुंदर श्रीपायर की सुंदर की सुंदर की सुंदर श्रीपायर जय Jai Guru. Nigamopadis, page 127. Mamekam Saranam Braja. Therefore, faith is the substratum. In the absence of faith, no good result is obtained in any way. Faithless life is ridiculous. 1. Who by simple faith has realized, I must one day attain truth whether I do any sadhana or not, is indeed a bold and heroic sadhaka. Only by firm faith all his desires will be fulfilled. So, faith and surrender are the main support for a sadhaka. If you have complete surrender, you will have to do nothing more. If you have achieved any progress, it is not due to sadhana, but due to your simple and pure love for me without hypocrisy. Jai Guru.
Jai Guru. Jai Guru. The 798th Sangha Puja session report of America Saraswata Sangha Puja. Date 23rd January 2022, Sunday. Paliya Shreyama and Brundan Bhai. Time 7:15 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Time. Attendance, the link to attendance sheet is available on our joyguru.net website. Adhivas Puja report, January 22nd, Saturday, 7 p.m. to 8 p.m. Eastern Time. Adhivas Puja started with the singing of Stotra Vandana at 7 p.m. Right after the evening Nitya Puja. Jnanabhai read from Nigam Upadesha book and then about our beloved devotee Bihariman Sharma Bhai and his inspiring devotions towards Sri Sri Thakura under any circumstances. Then Brundan Bhai sang a Prarthana song followed by inviting Sri Sri Thakura Bhai Mahavani young aspirants for Ratrabhoga Nivedana, then Nitya Puja and Sangha Puja sessions to be held for the next morning. The session concluded with evening prayer, Bansa Kalpataru and Jai Guru Mahanama Kirtana. After the session, Bhoga was offered to Sri Sri Thakura and then all bhaktas had prasad sevan after that. Morning session, Prathana Adhivasana, January 23rd, Sunday morning, 7:15 a.m. to 8:45 a.m. Eastern Time. The morning session of the puja started at 7:15 a.m. with Pratikya. During Pratikya, Arpita Ma and Miluma sang Nayanana Diyadekha and Tumari Jayagiti Gaicha Niti Niti respectively. During that time, all the devotees joined the puja either at NSM or via teleconference. Sanjit Bhai did puja archana and offered arati to Sri Sri Thakura. After arati, Diyar Bhai sang Bandana Bandai Guru Charana followed by Stotra Bandana. After Stotra Bandana, Braja Bhai led the reading of Paricha Patra followed by prayers for saving everyone from this ongoing COVID-19 pandemic. Sammelani Prarthana and then Asana Mandira Nitya Puja Prarthana. Then Vishwajit Bhai read Sangha Sabaka 35th year part 1 Bandana Prarthana Karinka Prati. From this reading, we learned how Upasana is done by Chinta, Mana and Vakya and how Vishwas or faith is the main foundation to have Bhakti. After Sangha Sabaka Patha, Sarthaka Bhai read Sri Sri Guru Gita, Sloka 78. Then Brundan Bhai invited Sri Sri Thakura, Bhai Ma and the young aspirants to attend the second session to be held at 10 a.m. Eastern Time. The first session was concluded with Jai Guru Mahanama. After the first session, Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakura. Then all bhaktas, Bhai Ma and the young aspirants had prasad seva. Second session, 9:45 a.m. to 11:55 a.m. Eastern Time. The second session of the puja started at 9:45 a.m. with Avahana. During Avahana, Sukanyama and Anjalima sang Akhi Bhijigala Luhare Luhare and Fulatiye Hoi Futichi Thakura respectively. This was followed by Pranam Gana and opening of curtain at Nata Mandira. After Bhavavandana Pranam Gana, Smita Baima sang the Bandana Aji Subha Lagane. Then Soumya Bhai read Nigam Upadesha from page 126 to 127. Faith is the divine eye. We learn from this how Thakura has told the devotees to have simple and complete faith on him so that he can lead us to the path of the divine life. After Nigam Upadesha Patha, Subhendu Bhai read the Vibarani of the last Sangha Puja session held on January 9th, 2022. Then Subhashish Bhai read Acharya Prasanga, the Odia edition, page 15 and 16, followed by Ashwini Bhai summarizing the reading and the learnings in English. Kishore Bhai then read Sansara Pathe, motherly feeling of the householders. The key teaching from this was how Prakriti and Purusha are tied to each other from the beginning of this creation. One cannot exist without the other. Every form of life is created from them. Then Smriti Charana was done in memory of our beloved Urmila Ma, mother of our Ravi Bhai, Gitama and Aditya Bhai. Vishwajit Bhai, Aditya Bhai, Gitama and Ravi Bhai expressed how Urmila Ma's dedication was to Sri Sri Thakura's Seva, motherly loving to everyone, and strong faith and dependence on Sri Sri Thakura through her entire life, followed by a silent prayer
Vrindavan Bhai then sang Prarthana song Motte Sehi Raiju Ko Nahi Jao. Gyana Bhai then did a quick discussion summarizing the readings from the morning Sangha Sabha, mainly on importance of Vishwas and what are the different ways to personal to be done. Then singing the Prarthana song Bhava Vinodya Bhakta Vaschala. Then Swatima conducted the YA session with interactive discussions with YH. After the YA session, Shreyama and Vrindavan Bhai shared their Bhava Vinimayas respectively. Vrindavan Bhai invited Sri Thakura for the Madhyana Bhoga, evening puja, and invited Bhaktas to have Prasad Sevana after Bhoga Nivedana. Then Shreyasi, Subhasish Bhai and Gurudas Bhai invited Sri Thakura to the next Sangha Puja to be held on January 30th, 2022. Vrindavan Bhai begged forgiveness for all mistakes from Sri Thakura and all Bhaktas for any mistake done during the puja. The session was concluded with Vidya Prarthana, Dayamaya Sri Charane, sang by Shivani Mahantima. The curtain of the asana was closed with Joy Guru Namakirtana and Pranam. Vishwajit Bhai took the attendance for Bhai Janmaj. Then Bhoga was offered to Sri Thakura, followed by Prasad Sevana by all Bhakta Bhai Janmaj and young aspirants. Sri Thakura Charanasrita, Shreyama and Vrindavan Bhai. Joy Guru. Joy Guru. भाई जॉइन करे नहीं किसी देखुंट सतोष जॉइन कर सतोष लाइन अच्छा भाई जय गुरु जय गुरु हाँ जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु तार ठाकुर मोर सतीर्थ भाई माने माँ माने एवं डियर यंग एस्पिरेंट आज आमर सौभाग्य एवं आनंदर विषय जे वर्षर 2022 मसीहार प्रथम केन्द्र प्रतिनिधि भाव में आमर नीलाचल सारस्वत संघर सभापति प्रिय संतोष भाई जॉइन कर भाई को मु कृतज्ञता चित्तर निवेदन करुच्ची आलोचना आरंभ करने भाई आपण समय अच्छी आप 9:30 पर्यंत आप टाइम आप 40-45 मिनट डिस्कसन कर ब्रेक ने गोटे प्रार्थना संगीत अच्छी तापर पुणी आप आरंभ करेंगे शेष किसी मिनिट टे प्रश्नोत्तर को जावा ठीक है ब्रदर ठीक है आरंभ कर भाई जय गुरु जय गुरु अमेरिका संघर समस्त माँ एवं भाई मानक एवं यंग एस्पिरेंट ग्रुप र समस्त सदस्य मानक अधीन सेवकर जय गुरु एवं नववर्षर बहुत बहुत भल शुभेच्छा आज मो सौभाग्य जो पुणी आउे आपण मान सहित एकाठी गत थर ब्रज भाई नेतृत्व आम रस विषय आलोचना करने प्रवृत्त होते किंतु केवल रस तत्वर किछि बाट आम अग्रसर हो पारे आ समय अभाव आम रस तत्व संपूर्ण कर पारे रहीगला रति तत्व तेणु ये समस्त रही जाइए आरथर एथर किंतु विश्वजित भाई आज जे प्रेम भक्ति कौन प्रेम भक्ति प्रवेश करने साधना कौन प्रेम भक्ति साधनार विरुद्ध भाव कौन यही पर्यंत गति करने को हेले प्रथम जमी पीजी बा एक्सपर्ट हाँपाई कौन प्रोफेशन रे अक्षर शिखा निहाती दरकार जे लेटर्स शिखी ना एबीसीडी शिखी ना हाउ इज एक्सपेक्टेड टू माउंट द थ्रोन ऑफ क्लासेस तेणु आम आज भक्ति तत्व आरंभ करुए सामान्य भक्ति ए सामान्य भक्ति the general bhakti devotion is inherent with each and every one of us. From the very conception, matru garbhare, ame ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଏଇ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ ଅଭାବରୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି। ଜେନେରାଲି ସ୍ପିକିଂ not about the members of Nigam Parivar. Nigam Parivar तो highly elevated people. तेणु साधारण भाव में ये भक्ति आसी से ठाकुर कहले भक्ति तुम्हारे जन्मसिद्ध अधिकार जन्मसिद्ध अधिकार हूँ भक्ति एवं ये भक्ति केमती अच्छी यार प्रकाश केमती हूँ सामान्य भक्तिर मुझे अवधारणा प्रदान करने चाहे उदाहरण नदेले भक्ति तत्व बुझे हेनी कारण भक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान the subtle science
like about energy, about space, about cosmic dust, cosmic energy, cosmic movement, ए सब कथा जो आम आलोचना करते हैं सूक्ष्म जगत को जाऊे जो स्थूल जगत ना तेणु भक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान इट वेरी सफ्टल साइंस तेणु ए विषय बुझा आमको मनस्तात्विक दृष्टिकोण मेंटली वी मस्ट गेट आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट एंड ऑब्जर्व द भक्ति तत्व एत सहजरे देहरे मनरे भिजी पारे ना कारण भक्ति एक आलियन सब्जेक्ट नहले एते उच्चतर साधना जे एक हठात ग्रहण करवा टे कष्ट हो पड़े से मानसिक एवं शारीरिक प्रस्तुति टिके दरकार नहले हुए ना तेणु ये सामान्य भक्ति रही जो मंदिर आगे 4 व्हीलर बसिक आम जाऊे जो इवेन चर्च आगे गला बेले भी हाथ आपे आपे उठी जाऊँ कारण आमर धारणा जे भगवान ता भीतर अच्छा तेणु यही कथा आमर रही मन भितर तेणु हाथ उठी जापरिक मंदिर एटी तो अमेरिका तो चर्च क्या भा पड़ो किंतु एटी तो गली गली मंदिर पड़ो ना इंडिया रे तेणु जो बात गले भी 5-6टा मंदिर आप जी हाथ बड़े उठी जाए मन बुझे नहीं जाने नहीं जो देवी अच्छा ना देवता अच्छा से मंदिर रे किंतु हाथ उठी जाए इनहेरेंट भक्ति आमर हाथ उठी जाए ये भक्ति जो आस्ते आस्ते जीव प्रायश प्रेम बा प्रेमर विलास बोली से कहते स्नेह रुचि राग अनुराग मान प्रणय विरह मिलन ये स्नेह अर्थात इनक्लाइनेशन स्नेह जो रुचि परिणत हम तो एफिलिएशन को जीव यू आर एफिलिएटेड विथ ए पर्टिकुलर मार्ग दैट इज भक्ति मार्ग देन यू कम्स राग love for the marga, love for the deity as the objective of that marga. Raga, anuraga, you grow and longing to reach there, to be closest of the deity. जो एमती होती अनुराग बा डीप लव रे परिणत हो मान होती सेंसिटिविटी से माइंड थ्रू रे आपनकर भगवान को सहित ठाकुर सहित इंटराक्शन आरंभ होती थ्रू माइंड से बेले बेले सेंसिटिविटी प्रकाश पाती सेंसिटिविटी केवल अभिमान मान रे नहीं सेंसिटिविटी भल पाइबार अच्छी इमोशनल अटैचमेंट रे भी अच्छी सेंसिटिविटी प्रकाश पाती मान प्रणय प्रणय होती क्लोज इंटराक्शन थ्रू माइंड केमती केमती ठाकुर को भोग दिगला किसी फल किसी मीठा किंतु मन मन खुआइले फ्राइड राइस पनीर फनीर फाटना खुआइले एवं से जी भोग दौर से पचार दिने तो आप कहले यहीटा भल लगुच से भल लगुनि केमती बाछिकी देवी मत कहूना कौटा भल लगुच मुझे बाढ़ी था सो दिस इंटराक्शन थ्रू योर माइंड इज प्रणय सहित बहुत लीला करहब मानसिक स्तर में सब प्रणय रे जीव प्रणय मिलन नुहे तापर विरह आसूची सी देखा दब आसो कि नहीं कहून आसो कि नहीं ये जीवन काल भितर जीवन काल भितर न आस भला बेलू आसो कि नहीं कहून ये आमर सहित क्लोज इंटराक्शन जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्लोज इंटराक्शन हम जो रिजल्ट हम ये मान प्रणय विरह आसो विरह हूँ टू लव द काइंड ऑफ सेपरेशन आई एम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू आई वांट टू गेट यूनाइटेड विथ यू दिस द लॉन्गिंग जो व्याकुलता ये व्याकुलता हूँ चरम परिणति भक्ति कारण व्याकुलता व्यतीत सफलता नहीं भक्ति मार्ग कौन ज्ञान मार्ग कौन हम तो ज्ञान को जाऊनी क्या समय घोर अभाव आम केवल प्रेमिक गुरु महाग्रंथ को आमंत्रण करके आनीचे से जीवा बर्तमान एवं जो आम मान हूँ प्रणय हूँ विरह आसला विरह पर मिलन आसो दैट इज द इटर्नल यूनियन विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लव आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ लव इज ठाकुर महाराज हिमसेल्फ एंड नॉन एल्स क्या आमर भक्ति प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति
व्यभिचारिणी भक्ति नुह आम 5 देवता पूजा कर 5 मंदिर को जाई ठाकुर पाखु आसू सेमतिया नुह ठाकुर ही आम जीवन सर्वस्व से ही मार्ग से ही लक्ष्य तेणु भितर द इंस्ट्रूमेंट टू रीच द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ तेणु ही आम लक्ष्य कर अव्यभिचारिणी भक्ति आम आरंभ करते सामान्य भक्ति सामान्य भक्ति परिणत हो वैधि भक्ति जो वैधि भक्ति परिणत हम से आप देखिए वैधि भक्तिर विधि आ विधि निषेध अच्छी एकादशी आप खाइबे नहीं संक्रांति पालन करेंगे चरणामृत पालन करेंगे चरणामृत पालन कर सारा पर आप चंदन धारण करेंगे ये सब विधि आ विधि निषेध भितर दे गति कर वैदिक भक्ति पर साधन भक्ति दिवली उपासना करेंगे दिवली प्रेयर करेंगे प्रेयर अर्थ बुझी निवेदन करने को चेष्टा करेंगे ठाकुर को संतुष्ट है भाया कर्म चिंता वाक्य व्यवहार करेंगे से आप साधन भक्ति की जाऊँ आम आम जीवन में केमती एगुड़ा हम से विषय साइमल्टेनियसली कथबार्ता हो जाऊे क्या खाली बुझीदे हम ना आमको तो करने पड़ो ना तो करने को पड़ो किसी कथा आम करुचे कि तार रहस्य बुझीने से रस आस्वादन हो पारना जदि रहस्य बुझीजा ताले रस आस्वादन सुनिश्चित तो यही कथा हूँ कथा आम जो साधन भक्ति की गले साधन भक्ति साधन चतुष्टय 64 प्रकार साधन अवधारणा प्रदान करा प्रेम भक्ति विषय पूर्व प्रेम भक्तिर बहु पूर्व साधन चतुष्टय भक्तिर 64 अंग आप प्रेम गुरु देखिए कंटेंट्स को जीवे सूचीपत्र को जीवे से देखीदे 64 प्रकार कौन कौन 64 प्रकार 3 भाग विभक्त हो 10-10 20 बाकी रेस्ट हूँ थर्ड फेज ठीक सेमती नवता भक्ति यार भितर आसो जो आप साधन भक्ति वैदिक भक्ति एवं भाव भक्ति को जाना किंतु जीवा बाटे अच्छा डोर स्टेप रे पहुंचती भाव भक्ति से नवता भक्ति आसी तो नवता भक्ति से कहते श्रवणम कथनम मननम अर्चनम बंदनम श्रीपद सेवनम दास्य भाव सख्य भाव आत्मनिवेदनम द फास्ट 3 जहाँ अति गुरुत्व देव संघरे प्रतिपालन करा जाए फास्ट फेज श्रवणम कीर्तनम मननम एवं तापर से कहते नेक्स्ट फेज कौन अर्चनम बंदनम श्रीपद सेवनम एवं लास्ट फेज कौन सख्य भाव दास्य भाव सख्य भाव आत्मनिवेदन रु आरंभ हम आत्मनिवेदन हूँ द बेस्ट ऑफ आत्मनिवेदन द फास्ट ऑफ गोपी भाव आम से जाऊे आमर लक्ष्य प्रेम भक्ति आम प्रेम भक्ति विषय आलोचना करने को जाऊे किंतु स्टेप्स न जाने कॉरिडोर को केमती जीवे बारंडा को केमती जीवे बारंडा को नगले घरे केमती प्रवेश करेंगे से कथा आलोचना हो कहते प्रथम जो 3टा भक्ति मार्ग में सब तो भल कथा हूँ आपण ये 9टा जेकोसी गोटे ए नवता भक्ति जेकोसी गोटे भक्ति रे प्रतिष्ठित हेले से आप सिद्धि लाभ करेंगे किंबा गोटे पर गोटे एलिवेटेड होकर एनहांसमेंट ऑफ भक्ति आपण हृदय रे हो चलो आप आत्मनिवेदन पर्यंत जापारे तो गोटिकार जदि प्रतिष्ठित हवा नियमित भाव पालन करवा से तत्व से चिंतार से कर्म आम प्रतिष्ठित हवा चल गोटिकार गोटिकार अवधारणा प्रदान करा श्रवणम रे राजा परीक्षित प्रथम श्री सुखदेव गोस्वामी सिद्धि लाभ करगले परीक्षित सिद्धि लाभ करगले खाली श्रवण द्वारा साधना नहीं साधन कौशल नहीं खाली श्रवण 7 days of श्रवण he could become successful in his endowment तापर मननम रे ध्रुव प्रहलाद एते से माने मन रे करी एते दृढ़ विश्वास जे खंभ भितर नृसिंह बाहरी पड़े खंभ भितर द आइडिया द फेथ गॉट मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी
And it's a science that can take place. It can be materialized. ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ନୃସିଂହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ। ତ ଶ୍ରବଣମ୍ କଥନମ୍ ମନନମ୍ ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଶ୍ରୀପଦ ସେବନମ୍। ଅର୍ଚ୍ଚନମରେ ରାଜା ପୃଥୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଫୁଲ ଲଗେଇ, ନିଜେ ପାଣି ଦେଇ, ନିଜେ ତୋଳି, ନିଜେ ହାର କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି। ରାଜା was a king. Every Bhabara, he got himself engaged in the service of Lord Krishna. He forgot everything about his own relationship, about his own world. He is with it. Se bahale, 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେଲେନି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲେ। ରାଣୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଚାରିଲେ, କଣ ଏ ରୋଜା ପାଗଳ ନା କଣ? ଓ ସେ କଥା ବି ହଉନାହାନ୍ତି, ବାହା କାହିଁକି ହେଲେ? ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇଲେ ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ଯାଇକି ରାଣୀ ବାଟରେ ଛିଡା ହେଲେ। ସେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲା ବେଳେ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପତିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ଅଛି। ସେ କହିଲେ କଣ ପତିଦେବ? ଇଏ ଆପଣ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ। ମୋ ରାଣୀ, ମୁଁ କେବେ ବିବାହ ହେଲି? Well, he has forgotten. He has remembered Krishna and nothing else. ତ ରାଣୀ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ହବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୃଷ୍ଣାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ହେବେ। ଏକୁ କି ନାହିଁ କରିପାରନ୍ତି ରାଜା ପୃଥୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ବନ୍ଦନା, ଶ୍ରୀ ଅକ୍ରୂର ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ କଣ୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ, ଏତେ ଟର୍ଚର ସହିଛନ୍ତି କଂସ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଯେ ଦିନେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସୁଖ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବି, ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନେଇଦେବି, ସେତିକିରେ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଟିକକ ପାଇଁ କେତେ ନିର୍ଯାତନା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର ସେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କଂସ ରାଜ୍ୟରେ, ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେନି, ଭଗବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡିରେ ରଥରେ ନେଇକିରି ଗଲେ। କେତେ ଫର୍ଚୁନେଟ୍। ଏବଂ ପାଣିରେ ବୁଲିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଅବଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନା ପରେ ଶ୍ରୀପଦ ସେବନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଭଗବାନ ଏଡ ବଡ ସେବିକାର ଏ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି, ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ। ତ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଇଏ କି କଥା? ଟିକେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଜାଣେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ସେବିକା, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ନାରଦ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଅଛି। ନା ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦିଗରେ? ନା ମୋ ଭକ୍ତ ଦିଗରେ। ମୋ ଭକ୍ତ କଣ କରୁଛି, କଣ କହୁଛି, ମୋ କଥା କେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, କେତେ ମନେ ପକଉଛି, ମୋର କେବଳ ସେଇ ଦିଗରେ ମନ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? And that ପଦ ସେବା means ସ୍ଥୂଳ ସେବା ଅଫ୍ ଜଗତ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରୁଛି, ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରୁଛି, କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଛି, ଗରିବକୁ ଔଷଧ ଦଉଛି, କାଉନସେଲିଂ କରୁଛି ପରିବାରକୁ ଡିପ୍ରେସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରୁଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ତାପରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ। ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଦାସ, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଗୌରବ ଦାସ। ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯିବା ଭାବ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତର୍କରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନ କହିଲେ ହୁଏତ ସରି ନପାରେ, ବା ଆମେ ଏଇ କଥାର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ତ୍ରିସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ନପାରୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାରଣ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ଆଜି ପଠଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଆ ହୁଆ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରୁ କୋଉ ଶ୍ଲୋକ କୋଉ ବହିର ମାଗିଲେ ଏ କଥା ଠିକ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ତାପରେ ଶ୍ରୀପଦ ସେବନ ପରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଉଭୟ ଛିଡ଼ା ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ ତ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେ ହନୁମାନ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଯୋଗେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ହନୁମାନ ହସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ତାର ସତ, କିନ୍ତୁ ମମ ସର୍ବସ୍ୱ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ରାମ, କିନ୍ତୁ ରାମ ରୂପରେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ତ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାରବାଦକୁ ଗଲେ, ଅବତାରବାଦ କହୁଛି ଅଂଶାବତାର, ଗୁଣାବତାର, ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର। ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ଓନ୍ଲି 10, ଅଂଶାବତାର ଗୁଣାବତାର 46। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାବତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାକୁର ରାମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଠାକୁର କୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ନାହିଁ। ଏଇ ହଉଛି ଅବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହିଜ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବୋଥ୍, ମହାଜାଗତିକ ଏବଂ ନିତ୍ୟ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ବିଶେଷଣ ବିହୀନ ନିରୂପାଧି ବ୍ରହ୍ମ ଯେକି ଆମ ଠାକୁର, ଟିକେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଥଟ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇଡିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ରୂପ ଲୀଳାକୁ ନେଇକିରି ଗତି କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତି ଗଲା, ବୈଦିକ ଭକ୍ତି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଅର୍ଚ୍ଚନମ ବନ୍ଦନମ ଶ୍ରୀପଦ ସେବନମ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ସଖ୍ୟ ଭାବ। ସଖ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ, କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ? କାହିଁକି ସୁଦାମା ନୁହନ୍ତି, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ନୁହନ୍ତି? ନା ଅର୍ଜୁନ ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ନିଜ କୁଟୁମ୍ବ ନିପାତ କଲେ, ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କରି ହସ୍ତିନାପୁର ଦ୍ୱାରକା ଦିଟା ଯାକ ଚଳେଇଲେ। ସେ ଗାଣ୍ଡିବ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କଳା ହରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଥାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବିଦୂରିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ବଳି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଲା। ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇଛି, ରକ୍ଷା କରିବି। ରଘୁକୁଲ ରୀତି ସଦା ଚଲି ଆଇ, ପ୍ରାଣ ଯାଏ କର ବଚନ ନ ଯାଇ। ତେଣୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲା। ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଗଲା ପଶି ପାତାଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାର ଦ୍ୱାର ପାଳ ହେଲେ। ଆତ୍ମ ବଳିଦାନରେ ବଳି। ଏ ସମସ୍ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମିର ଚରମ ରହସ୍ୟ। ତ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମି କଣ, ପୁଣି ଚରମ ରହସ୍ୟ କଣ? ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମି ହଉଛି ହୁଏ ଦ ରୁଲ୍ସ ଅଫ ନେଚର କ୍ୟାନଟ ବି ଆପ୍ଲାଏଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କଣ ସମ୍ଭବ? ନେଚର ତ ସବୁଠି ଅଛି, ତା ରୁଲ ତ ସବୁଠି ଅଛି, ଅସମ୍ଭବ କେମିତି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଠି ନେଚରର କୋଉ ରୁଲ କାମରେ ଲାଗିଲା? ଯୋଉଠି ପାଣି ତଳକୁ ବୋହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପାଣି ସେଇଠି ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ନେଚର କଣ କାମ କଲା? ନେଚର ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଅଫ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଟି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମିରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମି ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଦେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ଶରୀର ଏବଂ ଗଛ, ବୃକ୍ଷ, ପାହାଡ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ଭୂମିରେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚେତନାମୟ, ଚିନ୍ମୟ।
built of Chetana only, purest form of all-pervading consciousness. The purest form of consciousness, Visuddha Chetana. यही तरह से संसार तैयारी ହେଇଛି। ସେଥିରେ ପଙ୍ଖା ବି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଗ୍ଲାସ ବି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ବି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ସେଇଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ସଚିତମୟ। ତେବେ ଭାବ ଭକ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥାଏ ବୈଧି ଭକ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଛି। ଶାନ୍ତ ଭାବ ଅର୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅବଗାହନ, କିନ୍ତୁ ଲୀଳାନନ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଲୀଳାନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ନା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଆଶା କରୁଛେ, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। ସେ ଦେବେ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି ବା ନେବି। ସେ ଦେବେ, ମୁଁ ନେବି। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଦୁଇ ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଖ୍ୟ ଭାବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୌରବ ଭାବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ। ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ ହଉଛି ଦାସ୍ୟରେ ଯେ ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ। ମୋର ଯଦି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିବି, କହିବି କାହାକୁ? ସେ ଯଦି ରକ୍ଷା ନ କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବ ବା କିଏ? ସେ ଯେ ମୋ ମାଲିକ, ହି ଇଜ ମାଇ ପ୍ରୋପାଇଟର। ତ ପ୍ରୋପାଇଟର ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନ ଦେବ, ପ୍ରୋପାଇଟର ଯଦି ସେଭ୍ ନ କରିବ, କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇବି, ଆଶା ରଖିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସମ୍ଭ୍ରମ ଦାସ, ଗୌରବ ଦାସ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେବା କରିଯିବି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର କାହା ପାଇଁ ଭୂକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସେବା କରିଯିବି। ସେ ଦେବେ ନ ଦେବେ, କରିବେ ନ କରିବେ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା କରିଯିବି। ଦିସ୍ ଇଜ ଗୌରବ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେତେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆନାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କର ସେମାନେ, କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କଲା ପରେ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲକୁଲେସନ ଡିଡକ୍ସନ କରିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ରିଅଲାଇଜ କଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବିରାଟ ଅବଦାନ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ପରେ ଅଛି ସଖ୍ୟ ଭାବ। ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଅଛି, ଟିକେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ମେଟେରିଆଲ ଟୁ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, ସମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ, ନଟ୍ ହୋଲ୍। ତେଣୁ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ କେମିତି ଅଛି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦାମାକୁ, ସୁଦାମା ତୁ ଆଜି ଘୋଡା ହବୁ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବସିବି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା କେମିତି ଘୋଡା ହେବି? ହଉନ ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହବୁ ମ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ନା ତେମେ ମୋ ଘୋଡା ହବ ନା ହେବି ଯେତେବେଳେ ତୁ କହିବୁ। ତୁ ଆଜି ଘୋଡା ହ। ସୁଦାମା ଘୋଡା ହଉଛନ୍ତି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଘୋଡା ଚାଲୁଛି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ଯେ ଘୋଡା ହେଇପାରିଲା, ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରହିଲାନି, ସେ ଦାସ ହେଲାନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭାବ ବିନିମୟ ଏବଂ କୌଣସି କଥା ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଠି ଭଗବତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଲେସ୍ ମାତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଇକ୍ୱାଲ, ସେ ଦେବେ ମୁଁ ଦେବି। ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦେବେ ମୁଁ ନେବି, ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଦେବେ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ବି ଘୋଡା ହେବେ, ମୁଁ ବସିବି, ମୁଁ ଘୋଡା ହେବି, ସେ ବସିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହେଲେ ମତେ କହିବି, ମୁଁ ଆମ ଘର କଥା ତା ଆଗରେ କହିବି, କିଛି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାରେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପଚାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୁଚିଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଣୁଛି, ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛ। କାଲି ଯେଝା ଘରୁ ସେ ତିଆରି କରି ଆଣିବ, ତୁମ ମା ମାନେ କରିବେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ସମସ୍ତେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ
ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, କାହ୍ନା ଆଜି ମାଗିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, କେବେ ମାଗେନି। ତ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମାକୁ କହିଲା, ମା କଣ ଟିକେ ତିଆରି କଲୁ, ଭଲ ଜିନିଷଟେ କାହ୍ନାକୁ ଦେବି। ନା କଣ ତିଆରି କରିବା, ଘରେ ଖୁଦ ବି ନାହିଁ, ଘରେ ଖୁଦ ନାହିଁ, ତିଆରି କରିବି କଣ? ନା କି ଅପମାନ କଥା, ସମସ୍ତେ ଆଣିବେ ମୁଁ କିଛି ନେବିନି। ନା ପେଜ ଅଛି କାଞ୍ଜି କରିଦେବି। କଣ ତୁ କହୁଛୁ, କାହ୍ନା କଣ କାଞ୍ଜି ଖାଇବ? ସେଠି ପିଠା ପଣା କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଥିବ, ମୁଁ କାଞ୍ଜି କେମିତି ନେବି? ନାରେ ନେଇକି ଯା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କାଞ୍ଜି ଧରି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ପିଠା ପଣା ଗଦା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଖୁଛନ୍ତି, ଭାରି ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଗଛ ଆଢୁଆଳିରେ ଖାଇକି, ନା ଏଠି କାଞ୍ଜି ଦେଇ ହବନି, କଣ କରିବି? ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତ କାହ୍ନା ଏଡେ ଚତୁର ଯେ ପଚାରିବ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଫୋପାଡ଼ିଲା, କଣ କରିବି, କୋଉଠି ରଖିବି, କେମିତି ଲୁଚେଇବି, ୟା କହି ନିଜେ ସବୁ ପିଇଦେଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ। Then he went to the place where Krishna was sitting with all his friends. ତ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁ କଣ ଆଣିଛୁ କାଢେ? ନା ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ପରେ ଆଣିବି। ନା ହଉ ତୁ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ତୁ ଆସୁନୁ। ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଗୋଟାଏ ଥୋପା ସେ କାଞ୍ଜି ଲାଗିଛି। କୃଷ୍ଣ ସେ ଥୋପାକ କାଞ୍ଜି ପୋଛିଦେଲେ, ଚାଖିଦେଲେ, କହିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଇ ଜିନିଷ, ତୁ କାଲି କରିକି ଆଣିବୁ। So what he accepted is a drop of candy or the total dedication, love growing within Madhumangala. What he accepted, ସେ କାଞ୍ଜି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ମଧୁମଙ୍ଗଳର ନିବେଦନ ମୂଳକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେ ମୋ କାହ୍ନା ଖାଇବ, ମୋ ଠାକୁର ଖାଇବେ। ଯଦି ଏଇ ଧାରଣା ନେଇକି ଆମେ ବଜାରକୁ ଗଲେ, ଏଇ ଧାରଣା ନେଇ ଘରେ କଣ ଟିକେ ତିଆରି କଲେ ବା ଫଳ କାଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଇଗଲା ମଧୁମଙ୍ଗଳର କାହାଣୀ ସତ୍ୟ। Then we go to ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ଆପତ୍ୟ ଭାବ, ଗୋଟେ ପିତୃମାତୃ ଭାବ। ପିତୃମାତୃ ଭାବ ହେଲା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର। ଏବଂ କେମିତି ଭାବ ସିଏ? କେମିତି ଭାବ? ନା ଯଶୋଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ହଜାର ଆଶଙ୍କା। କଳିଆ ପିଲାଟା ଗାଈ ନେଇକି ଗଲା, କୋଉଠି ତ ପଡିଯାଇଥିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ସବୁ। ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିକି ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତୃଭାବଟା କେମିତି ଯାଉଛି, କେମିତି ଗତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ, କେମିତି କର୍ମରେ। ଏଠୁ ଟିକେ ଜିନିଷ, ସେଠୁ ଟିକେ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଲବଣୀ ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଉ ଧୋଉ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ତାକୁ କହିବି ଶୋଇପଡ। କି ଚିନ୍ତା ମାର। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଈ କଲ ଆସୁଛି, ଧୂଳି ଉଡୁଛି ଗୋଧୂଳିରେ। ଲାକ୍ଟେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ୍ଷୀର ବାହାରି ଚାଲିଲା ଛାତିରୁ। ମୋ କାହ୍ନା ଆସୁଛି, ମୋ ଗୋପାଳ ଆସୁଛି। What an emotion manifested physically. କି କଥା ଇଏ? ଏମିତି କଣ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ? ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ, ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ, ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିକି ମଧୁଭାବ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗତି କରିବା ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରକୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ବହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚରାତ୍ର, ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର। ଭକ୍ତି ସୂତ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଲିଟଲ ବିଟ୍ ସଫ୍ଟ ବାଇ ନେଚର, ଲିଟଲ ବିଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ। The Pancharatra school of thought is there. ଆମେ ଆଉ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ତାରି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ହଉଛି ଭାବ ଭକ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ୟା କଣ ସମ୍ଭବ? କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ମ ଠାକୁର ଗୁରୁ ବୋଲି? କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ଠାକୁର ଚାରି ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି 3 ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ସେ କୋକିଳାମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ନୀଳାଚଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କେମିତି ଭୁଲିଯିବ? ତ ସତ୍ୟ ଏତ ଇତିହାସ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୁଲିଯିବ ଯେମିତି ବ୍ରଜରେ ଗୋପୀ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ।
ଗୋପିକାନାଂ 9-11 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ। କେମିତି ଅତି ମାନସ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଦେବର୍ଷି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା, ଯେତେବେଳେ ରଜା ହେଲେ ଏଇ ଗୋପୀ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ରାଣୀ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଦାସୀ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ତୁମର ଭକ୍ତ କରି ରଖ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯମୁନା ଉପରେ ବ୍ରିଜ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଚଳିଯିବୁ। 3 ମାସ ପଛେ ଓଳିଏ ଲେଖା ଖାଇବୁ ଯମୁନା ଯେତେବେଳେ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ଆମକୁ ତୁମ ପ୍ରୀତି ଦିଅ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହୁଁନା। ତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ଆସୁଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପରେ ମଧୁର ଭାବ ଆକାରରେ। ଏଇ ମଧୁର ଭାବ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ରାଗାନୁଗା, ଗୋଟିଏ ରାଗାତ୍ମିକା। ଏବଂ ଏଇ ରାଗାତ୍ମିକା ଭାବ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ରତି ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣୀ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ସମର୍ଥା। ଏବଂ ସମର୍ଥର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସପକ୍ଷା, ବିପକ୍ଷା, ସୁହୃଦପକ୍ଷା ବା ତଟସ୍ଥା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଣ ସମ୍ଭବ? ଅନନ୍ତକୁ ଏକ ସୀମିତ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଣ ସମ୍ଭବ? It's a matter of whole lifetime. No one can expect that it will be finished within a stipulated period, a limited period, because it is infinite. Hari ananta, Hari katha ananta. ଅନନ୍ତକୁ କେମିତି ସୀମିତ ଭିତରେ କରିବ? ତ ଠିକ ଅଛି, ଏକ ଅବଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। and outline can be presented. ଡିଟେଲ ନୁହଁ, ଡିଟେଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରବାହ ହଉଛି, ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଆଜି ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନୁହଁ। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହଁ। ସେ ହିଁ ଏ ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏହାର ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହାସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ରାଗାତ୍ମିକା ଭାବ 2 ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା ପ୍ରଧାନ ଭୁକ୍ତା ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କେବଳ ବା ବିଶୁଦ୍ଧା। এই ପ୍ରଧାନଭୁକ୍ତ ଭାବ ବିନା ବିଶୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କଣ? କୋଉ ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ 54 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେହି ମୁନି ଋଷି ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ, କେବଳ ଅନୁଭବରେ ରହିଗଲା, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗଦେବ ଶତଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି, କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁହଁରେ ଯେ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ କଣ। ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ଗୋପୀ ପ୍ରେମ ନିକଟରେ। ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ସତରେ ତୁମେ ମତେ ସୁଖ ପାଅ? ଭାଇ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ତ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଯେ ତମକୁ ସୁଖ ପାଏ, ଏଥିରେ କଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? କାହିଁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୃପା କରିବ, ମୋ କଥା ରଖିବ? ନା ହଁ ରଖିବି। କୁହ କଣ ଚାହ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ନା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମତେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଘାସ ବୁଦା କରି ଜନ୍ମ ଦବ। କାହିଁକି? ନା ଗୋପୀ ମାନେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଡ ରଖିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପଦରେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏଇଆ ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା। ନାରେ ଯାଇଥିଲ ତ ମାଗିଲ ପଦରେଣୁ,
ना बहुत चेष्टा कली साहस है नहीं। तो उद्धवंकर साहस है नहीं, ज्ञान निष्ठा भक्तिर साहस है नहीं, ज्ञान शून्य भक्तिर पाद धूली मागे। ताले ज्ञान शून्य भक्ति को स्तर आपण बुझुथे, आम समस्ते जानी पार्थवा। वेल द टाइम इज टिकिंग। तेणु ये ज्ञान शून्य भक्तिर प्रतिफलन घटी गोपी प्रेम एवं प्रेम भक्ति कौन सी साधना नहीं विश्वजित भाई, कारण प्रेम भक्ति निजे साध्य। इट्स एन ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू रीच द ऑब्जेक्टिव। तेणु यार साधना नहीं, किंतु गुरु कृपा बल सिद्ध भक्ति जो कृपा बल किंबा इष्टदेव कृपा बल प्रेम भक्ति लाभ करा जाए। प्रेम भक्ति जोड़िए हूँ शत्रु, गोटे सेवापराध, गोटे नामापराध। सेवापराध 32 भागे विभक्त, प्रेमिक गुरु महाग्रंथ अच्छा आपण पढ़े। नामापराध 11 भागे विभक्त, अभिमान 21 भागे विभक्त, रूपाभिमान, गुणाभिमान, वंशाभिमान, भक्ताभिमान, ज्ञानाभिमान, एमती 21 अभिमान। एमाने समस्त प्रेम भक्तिर शत्रु, या भितर को केबे जीवे नहीं। भक्त केबे या भितर को 21 अभिमान भितर को जीव नहीं। नामापराध सेवापराध भितर को जीव नहीं। वैष्णव अपराध तो अक्षमणीय। तेणु ये दुईट अपराध निज को मुक्त रखिले एवं वैधि मार्ग में गति कले भाव भक्ति लाभ हम। भाव भक्ति गाढ़ हेले रति उत्पन्न हम। रति जो गाढ़ हम से प्रेम भक्ति उत्पन्न हम। दिस इज द साइन, दिस इज द साइन। So without describing in minute detail, you can say this much today. आगामी दिन में जेकोसी गोटे गोटे भाव उपर आलोचना करा जाई पार। आज आम बर्तमान गजराई क्वेश्चन आंसर सेशन को जीवा एवं संगीत पर प्रार्थना करे। आज्ञा आज्ञा भाई जय ज्ञान भाई प्रार्थना ज्ञान भाई बोलिए। अरे तो कमाल हो गया। ज्ञान शून्य कहले ज्ञान पूरे ज्ञान शून्य ज्ञान भाई शून्य नुह, खाली ज्ञान शून्य। ज्ञान भाई शून्य नुह भाई, ज्ञान शून्य को बहुत आग्रह। भाई माने माँ माने फोन टा म्यूट रही बहुत डिस्टर्ब होची, फोन टा म्यूट करंतु माने बहुत डिस्टर्ब होची। विश्वरंजन भाई टिके देखंतु म्यूट कर देबे। जय गुरु। श्रीपद पंकजे थरी पाइले थाना, श्रीपद पंकजे थरी पाइले थाना, आउ की भावना थी, आउ की भावना थी, मन मोहन मन मोहन, श्रीपद पंकजे थरे पाइले थाना, श्रीपद पंकजे थरे पाइले थाना, सम्पि विधन जीवन माया मोह अभिमान, सम्पि विधन जीवन माया मोह अभिमान, तब अनुरागे हेबी, तब अनुरागे हेबी,
চিরমগন চিরমগন শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান তুম নাম গুণ সার করিবি গড়ার হার তুম নাম গুণ সার পাইলে করিবি বিহার লেখিবি হৃদনি গিড়া লেখিবি হৃদনি গিড়া ভকতি গান লেখিবি হৃদনি গিড়া ভকতি গান শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান শোক পাশোরা রূপ তুটাউ প্রাণ সন্তাপ শোক পাশোরা রূপ তুটাউ প্রাণ সন্তাপ তুম নাম গাই যাও তুম নাম গাই যাও সারা জীবন তুম নাম গাই যাও সারা জীবন শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান আউ কি ভাবনা অছি আউ কি ভাবনা অছি মন মোহন মন মোহন শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান শ্রীপদ পঙ্কজে থরে পাইলে থান। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରର 54 ଶ୍ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଧାରଣା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଣ ବିହୀନମ୍ କାମନା ବିହୀନମ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନମ୍ ତୈଳଧାର ସଦୃଶମ୍। ଏଟା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛେ। ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନମ୍ ତୈଳଧାର ସଦୃଶମ୍ କ୍ଷୀଣ କ୍ଷୀଣ ବର୍ଦ୍ଧମାନମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅନୁଭବ ରୂପମ୍। ତୈଳ ଧାରା ସଦୃଶ। ଆଜି ଭଲ ପାଉଛି କାଲି ଟିକେ କମିଯିବ, ପରଦିନ ଟିକେ ଅଫିସ କାମ ଅଛି, ଆଜି ସକାଳରେ ଚଳେଇଦିଅ, କାଲି ମୁଁ ଡିଟିପି କରିବି, ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେ ଏକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବନି। ଉପଲବ୍ଧି ରୂପମ୍ ଅନୁଭବ ରୂପମ୍ କେବଳ ଏକୁ ରିଅଲାଇଜ କରିହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେସନ ଆଡ଼ିକେ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେସନକୁ ଜୟ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ।
भाई गोटे क्वेश्चन थिला आपण नारद भक्ति सूत्र उद्धार कर आरंभ कले तार पंचम कि षष्ठ सूत्रटी होची जहाँ मोर मन पड़े भूल भाल हो पारे तत्लब्ध्वा मत्त भवति स्तब्ध भवति आत्मराम भवति से अवस्थाटा केमती टिके भाई कहे कि मत्त तीनटा आग जिन कहते मत्त स्तब्ध आत्माराम भक्ति हो गले हो कहते नारद जहाँ मुझे बुझी ता विषय टिके कहि परिबे आज्ञा 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 नारद भक्ति सूत्र आपण षष्ठ कथा कहते आज्ञा षष्ठ सूत्र आज्ञा 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 मुझे षष्ठ देखुची बही खोलुची नारद भक्ति सूत्र पाखे थुआ नहीं यही पदटा गोटे जोड़े पद घोषिची भाई द्वितीयटा और षष्ठटा घोषिची आ मन नहीं ना सतरे असुविधा किसी ना असुविधा कहूँ खाली मैं डेस्क्रिप्शन कहूँ से लिखिं डेस्क्रिप्शन ऑफ द परफेक्ट मैन इज कंटिन्यू इट इज पॉइंटेड आउट दैट नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट कैन पॉसिबली बी एक्सपेक्टेड ऑफ ए परफेक्ट मैन इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए विषय से कहते जो आप निज आत्मस्थ अवस्था रोचे आत्मा तीन भाग विभक्त होती सचिदानंद सत चित आनंद ए आनंद जो आप निमग्न होती यार अन्य नाम हूँ भक्ति तेणु जोटा ब्रज भाई दिन तले पचारे शंकराचार्य मतरे भक्ति कौन शंकराचार्य भक्ति हूँ निजर स्वरूप अनुभव निजर आत्मस्वरूप निहित थिबा आनंद को जे ठाप करि पारिछि से भक्त किंतु शंकराचार्य मध्य अंबिका अष्टकम जो लिखितंती मुकांबिका अष्टकम लिखितंती श्री शैल स्थल निवासिनी इत्यादि जहाँ लिखितंती एवं कांदी कांदी लिखितंती ए सब कथा में क्या भक्ति तो आत्मानंद को प्राप्ति हबार नाम भक्ति किंतु से भक्ति केवल शांत भाव पर्यंत गति करिवो से भक्ति दास्य सख्य मधुर पर्यंत जाई परिवो नहीं कारण वेदांत ज्ञान आहरण करी प्रतिष्ठित है वेदांत ज्ञान को निष्प्रभ करी निज भाव को प्रतिष्ठा करवा होती भाव भक्ति प्रेमानंद एवं आपको अनुरोध आप भक्ति रसामृत सिंधु जहाँ रूप गोस्वामी लिखिं 21 श्लोकर अवधारणा प्रदान करने को जाऊे आम 21 श्लोक आप गूगल सर्च भी मारिके देखिपारे अरे सर्च मारी देखिपारे से ब्रह्मानंद मध्य निर्गुणा प्रेमानंद मध्य निर्गुणा तो प्रेमानंद सिंधु रे ब्रह्मानंद के बिंदु मात्र आस्वादन जिते हम से संदेश मिठा रसगोला मिठा कि संदेश रे रसगोलार शिरा ना शिरा केवल रसगोला अच्छी तेणु आत्मानंद जो अवस्था जहाँ सांडिल्य कहते आत्माराम ये भक्ति ताठू उच्चतर भक्ति अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्रदत्त होती आम प्रयास प्रेम विषय आज सामान्य आलोचना करें आम विभक्त विलास विषय आलोचना करें साधन कौशल विषय आलोचना करें एवं डेफिनेशन ऑफ भक्ति आप देखिए भगवत अनुराग ही भक्ति भगवत दर्शन अभिलाष ही भक्ति भगवत अनुरक्ति ही भक्ति एक रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते से आप पढ़े ठाकुर कहते ट्रेमेंडस फोर्स एभली भाव में वैज्ञानिक प्रणाली कहीं वर्णना करना ज्ञान लगे ठाकुर जमी कर दयाकर पढ़े प्रथम पृष्ठा प्रथम पृष्ठा ए विषय दिखाई आउ कौन प्रश्न अच्छी कह भाई जय गुरु भाई प्रेम भक्ति साधना रे मायार कौन रोल अच्छी से को पोजिशन रे माया अपोज करिबो को स्टेज रे माया सपोर्ट करिबो को स्टेज रे मायार कौन से अधिकार रहिबनी प्रेम भक्ति रे प्रवेश कला पर मायार अधिकार नहीं किंतु प्रेम भक्ति रे जो साधना से साधना रे मायार अधिकार अच्छी
महामाया और जोगमाया दुई भाग में विभक्त होती। जोगमाया असंख्य मार्ग असंख्य कथा को नहीं युक्त कराइबारे व्यस्त एवं महामाया संसार लीलार प्रवाह रक्षा करने साइक्लिक ऑर्डर ऑफ क्रिएशन सस्टेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ दिस होल ऑफ यूनिवर्स महामाया व्यस्त। महामाया 10टी भाग में निजी विभक्त करी समस्त लीला क्रीड़ा परिचालित सी 10 महाविद्या। ये 10 महाविद्या छिन्न मस्ता तो आरंभ करी भगवान भीतर आरंभ करी कमला तारा काली इत्यादि इत्यादि आप जानते। ये माने 64 योगिनी रे विभक्त होकर संसार रे समस्त लीलार दायित्व ग्रहण करते। ये 64 योगिनी फर्दर डिवाइड होती चामुंडा एवं चंडी रे महामाया लीला किंतु भावभक्ति पर्यंत महामाया साहाय्य एवं विरुद्ध उभय दरकार। विरुद्ध ये दरकार कि विरुद्ध नहेले प्रेम बढ़नी, विरह नहेले आखिर लुह बोहबनी। आखि लुह न बोहिले कौन प्रेम करा जाई पारे। तेणु महामाया से निहाती महामाया देखले पारे पिलाटा कांदुची कौन करिवो माँ कौन करिवो जे पिलाटा कांदुची कौन करिवो काखेई पकेइवो। से महामाया आ विरुद्ध मुह महामाया चरम सहयोगी उत्तर साधिका साथी से उत्तर साधिका ही वृंदावन में तो आप कहते माया का लीला है ना। माया क्या बोल रहा है? मैया बोल मैया तो गोद में लेकर तुझे खिला रहा है पिला रहा है सुला रहा है वो मैया है तेरी। लेकिन माया को विरुद्ध बोली भाव ना भगवान के पाखे पहुंचारे तो आयुध बोली भाव से महामाया साहाय्य करिए कि पूर्व महामाया विरुद्ध करी प्रेम बढ़ेले किंतु प्रेम भक्ति पर्याय भाव भक्तिर शेष अवस्था प्रेम भक्तिर आरंभ आउ मायांकर किसी रोल ना। ये पुरुष एवं भक्त पुरुषोत्तम एवं भक्त यांकर रोल आरंभ है। किसी विशेष रोल रही ठाकुर कहले गुरु का राज्य में मायांकर प्रवेश निषेध। माँ कहले ठीक कथा कहूँ मुझे प्रवेश करी ना मुझे इंटरफेयर करी ना मुझे तो भक्त को संसार आड़े टाणी ना कि तो भक्त हवा पूर्व मुझे परीक्षा करके पठेबी जमती समस्ते जी मैंने सी तो घर भितर पशि न जाती परीक्षा करी आपन को आमको पठे तो सहयोगी ये विरुद्धता ना। क्यों आउ कौन प्रश्न? almost 9:30 brother भाई I'm sorry we have to conclude halfway। नाइन मु भाई बुझी पार्टी माने मोर तो इच्छा होती माने हमर समस्त सब दिन आपन जॉइन करते ये डिस्कशन सुनिया को मिलता आ माने बेस माने बेबे मनटा माने कोन माने माने भाबरे भर्ती कौन करिया मोर सब माँ एवं भाई मान को ब्रज भाई ज्ञान भाई एवं विश्वजीत भाई तो वृंदावन तीर्थु समस्त अच्छा समस्त भाई मान माँ मान को मोर अगणित शुभेच्छा एवं ठाकुर चरण कमल प्रार्थना मुझे जहाँ सब बेले कहे लेट अमेरिकन संघ बिकम द नोडल एजेंसी टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ठाकुर महाराज अराउंड द वर्ल्ड। एवं यही अवस्था को आपण मैंने जानतु ठाकुर मन लाखी सेविका सेवक तैयारी हूँ आप संतान मान सुखरे कालजापन कर ठाकुर भक्त हूँ ये प्रार्थना कर आज अधिवेशन को बाणी देवी की विश्राम दूसरी जदि कौटे त्रुटि थब दयाकोरी क्षमा करी। जय 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 ठाकुर पाखे आम कृतज्ञता ज्ञापन कर भाई एत सुंदर आलोचना कले जमी कह मन तो हूँ मैंने पाठ पढ़ा सब बंद कर बही पढ़ा बंद कर आलोचना शुणते एनिवे भाई पाखे कृतज्ञता जनाऊँ शाश्वत संघ पाखे कृतज्ञता जनाऊँ आम आमर जा वाई सेसन को जा भाई जी आप लाइन अच्छा कि रहा चाहते रही पारे आम जा वाई प्रार्थना संगीत श्री जमा गुरु आज्ञा से निसदीन रहिए गुरु आज्ञा में निसदीन रहिए जो गुरु चाहे जो गुरु चाहे जो गुरु चाहे
जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे, जो गुरु चाहे वही सोई करिए, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, अक्षरों में करत विहार, अक्षरों में करत विहार, ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम्, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलम गुरुकृपा, गुरुचरण राजा मस्तक रे, गुरुचरण राजा मस्तक रे, पावसागरा हस हस के तरिए, पावसागरा हस हस के तरिए, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए। जो गुरु चाहे, 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 जो गुरु चाहे सोही करिए, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए, गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा में, गुरु आज्ञा में निस्दीन रहिए। ठीक है। Joy Guru young aspirants, this is the day, is the 5th Sunday of the month. We got extra opportunity to get together through our Sangha. And I want to say how blessed and how grateful I am that I have this opportunity as one of the oldest young aspirants in our Sangha to join you all today. So Srijama sang so beautifully. She will have a chance to talk about and explain what was the essence of the song that she sang. But before that, let's do attendance. Joy Guru, would you unmute yourself and say Joy Guru with me? Joy Guru, young aspirants. Joy Guru. Joy Guru. Joy Guru. Jai Guru. Joy Guru. Joy Guru. Joy Guru. Yeah. There's a lot of power, joy in us addressing each other and listening each other and everybody saying Joy Guru. There's a lot of strength and it somehow purifies where we are and our mind and also the environment by taking Thakur's name and saying Joy Guru. Anyway, let me go to attendance and then we'll come to Srijama and then we will do our session. Aditi Ma, Aditi. Joy Guru. Joy Guru Ma'am, Babli Ma'am. Adyasha. नहीं जय गुरु है, आद्यशा नहीं। Again.
Jai. Aishi, Jai Guru. Jai Guru Ma. Anik, Jai Guru. Jai Guru. Ansh, Jai Guru. Jai Guru Babu. Hamso, भाई जयगुरु से बॉसिंग भाई सर आगे. Arnav, Jai Guru. Jai Guru Babu. Aran, भाई जयगुरु आरु शरण बसिनांती आगे. Aryan, जय गुरु भाई Jai Guru. Jamuma, Jai Guru Bhai. Jai Guru Ma. Divyam, जय गुरु Jai Guru Babu. Divyans, Timi Jai Babu. Guru. Jai Guru. Babu. Jai Guru. Ibhama, भाई जय गुरु से आज बसिंग आगे. जय Jagrat, जय गुरु. Jai Guru. Naitik Babu. Pratyusha, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Pratyush, जय गुरु भाई. Jai Guru Babu. Sanvi, Biswajit, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Saraswat, जय गुरु भाई Jai Guru Babu. Sarthak, जय गुरु Jai Guru Babu. Bhakti Ma, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Bobby Babu, जय गुरु भाई. Jai Guru Babu. Shilpi, जय गुरु भाई. Jai Guru. Anima, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Shreyashi, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Today is Shreyashi Ma's party. Jai Guru. Shriyans, जय गुरु Jai Guru. Simran, JK भाई. Jai Guru. Rija, JK भाई. Jai Guru Ma. Suhani, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Yukta, जय गुरु भाई. Jai Guru Ma. Jai Guru. Anyway, Jai Guru, young aspirants. So let's go to Shrija Ma to tell us the essence of the Prarthana song that she sang so beautifully. Go ahead, Ma. Teacher, the meaning of the song goes like this. We should abide by Sri Guru's order every moment. His glory is beyond realization. The root of meditation is the form of the Guru. The root of liberation is the grace of the Guru. The root of worship is the feet of the Guru. And the root of chanting is the words of Guru. The sacred dust from Guru's feet may touch my forehead and make my life blessed. Jai Guru. Jai Guru Ma. How beautiful. Jai Guru. Today, I thought that, we will, we come together, we listen, we read, we pray, and we also do that at home. So if we do that at home on a daily basis, why is it, or what do we gain when we get together as Sangha? As young aspirants, we all get so much of joy when we meet each other in Sammayani, but we also have our weekly Sangha. So the focus today is on Sangha. Why this assembly of like-minded, disciples of Guruji? And so I had that in mind, and I thought that that's one of the things that Thakur has asked us to do, is to establish a Sangha and come together as a Sangha. So I thought that I will try to capture what are Thakur's teachings about Sangha. So I had a discussion with our
president, Brajabhai, and he shared with me what are the Thakur's direct sayings about Sangha, and I summarized some of that and captured some of that and sent it to you as a document, and you can just look at it. If you have read it, great. If not, I'm asking Bobby Bhai to read what I had shared about the essence of Thakur's teaching about why we establish and how we can strengthen our Sangha. Bobby Bhai? Jai Guru. Jai Guru. These thoughts and ideas are based on a reading of Thakura's teachings about establishing and strengthening Sangha. What I'm about to read is not an actual translation. While speaking about the purpose of Samavani, our annual spiritual meeting or get-together, Thakura has asked us to focus on 3 areas. 1. Explore and discuss regarding family life or how we best live in society as ideal householders. 2. The foundations and ways to strengthen our spiritual association or Sangha. And 3. Ways to enhance our spiritual quest by sharing our thoughts and feelings, narrating what has helped and what has been or can be viewed as obstacles. Today, our focus is on Sangha. The value of Sangha, ways to make Sangha stronger and better, ways to grow and prosper through our association with our Sangha. Thakura has made it clear that we can achieve much more through our assembly and our effort as a Sangha than we can do so individually. Sangha is the embodiment of our Thakura. Thakura is our spiritual master. We love him simply and believe in him and in his teaching. Thus, we are part of our Sangha because Thakura has asked us to do so, and we benefit by following his direction. Thakura wants us to be one and stay united. He wishes for us to see him as our Guru parent, to see each of us as brothers and as sisters in the same extended family. He wants us to forsake petty differences, our small-minded, narrow thinking as individuals. He wants us to have a common goal in life, commit ourselves to fulfill his wish for betterment of mankind. He wants our understanding and our effort to have a common purpose leading to spiritual progress and upliftment. He wants to accomplish what he expects from us and from others by forming and believing and belonging to a Sangha. Thakura has asked us to unite through our Sangha. He has instructed us to establish a Sangha where there are 3 or more disciples. He wants us to meet weekly and take turns in hosting a place to meet, participate in readings and discussions and worship. Plus, he has assured us that when we follow his instructions, establish and meet as a Sangha, his divine presence will be evident and can be felt. Will bless the activities and interactions among those in attendance. Plus, he has told us to contribute to a fund that can be used by the Sangha towards helping those who are poor or are in need, to see him and his divine presence in those we are serving. Our Thakura has stated that we can progress much further through our Sangha than we can individually. He says even when 5 of his disciples will come together, embrace a common goal and purpose, commit to serve his ideals, they will overcome all obstacles and win over the world. Thus, when we meet to worship and engage in fellowship, read our scriptures, discuss Thakura's teachings and his guidance on and about life, we are following his advice. However, this in itself is not sufficient, not enough. Thakura wants us to go beyond, do more than praying through songs, meditation, reading, and discussions on his writings and about him and his ways. He wants our Sangha to actively serve others in our communities, for this is the surest way to cleanse our thoughts and inner self. This is how we will please him the most. Progress in our spiritual path as disciples of our Thakura. Jai Guru. Jai Guru Bobby Bhai.
So, this is the essence, some of the things that I could capture from what Rajavai had shared directly from one of our scriptures. I want us to have few of you take the lead and volunteer to say, what did you gather from this reading about Sangha? Let me open it up to each of you, and then otherwise I can call names for you to, reflect upon this and maybe ask a few questions. Who feels like sharing something that you learned from this reading? Jai Guru, this is Aishi. Yes, ma'am. Aishi. This Sangha is like a place where people can get together and do things together that Thakura wants us to do, and like we can do more than just attending Sangha. Jai Guru. Can you tell me a little more, Ma? What can we do more than just attending, being there? Jai Guru, we can do Sabha. Jai Guru. Yes, we can do Sabha. We'll talk a little more about that. So nice that you mentioned that. Anyone else? Jai Guru, adding on to Aishi, this is Satish. The Sangha is not just prayer, it's Seva, it's reading books, and also it's particularly sharing your thoughts and feelings with others so they can either learn or help you. Jada. That's very well said. Very well said. Anyone else? Jai Guru, this is Aish. Mm-hmm. So I thought what I learned from the story was that if only a few devout disciples of Thakura who really want to attain the liberation, if they work together in a Sangha, then they can be able to overcome any obstacles that they face, and they'll be able to do lots of good things for the community. Treasure? That is so true. That is so true. One more person before we... Jacob, this is Shrija. Mm-hmm. What I learned from the passage is that we are doing seva at the Sangha, then going around and helping needy people. Yes. Take care. Very good. Very good. Maybe one more. Anyone else? Let me call on otherwise some things I think we need to either repeat or learn from, about our Sangha. First of all, why do we establish a Sangha? Divyam Babu? Why Sangha? From what you read, why Sangha? Well, it's like a place. Try again, Babu. There were two phones close by. Oh, they were open. Try again. It's a place where we can get together and read about Tucker's teachings. Yes, we get together. So that's a common place where we come together, common time. So, we can learn more about Thakura and his teachings. Very good. Very good. Naitik Babu? No, Naitik is not there today. Pratyusha? I think a Sangha is a place where we can get together and share our ideas. That's true. But first of all, why do we establish a Sangha? It has to be established before we meet. There's something that we should all, acknowledge, learn and acknowledge. So why Sangha?
maybe one or two reasons, but what comes to mind from your reading? Why Sangha? I'm not sure. Okay, that's all right. That's all right. Sandy? Jai Guru, so like we're all a Sangha, and we're all like one big group that follow the same rules and regulations and pray to Thakura, and if like one person makes a mistake, like the Sangha can help that person, and then it's better to be in a group. Jai Guru. Very good. So we can self-correct ourselves. It's a place also where we strengthen themselves. Saraswat? Jai Guru. Yes. Anything you have to say, Saraswat Babu? Jai Guru, could you please repeat the question? The question is, what in the reading or what comes to your mind? Why a Sangha? Why do we establish a Sangha? Why we meet as a Sangha? We do Sangha that way. It's like so we can because it's a form of Thakura, and also we can unite together and like pursue goals together. Trigger. Good, good. Bobby Bhai, what is there in the reading that says that we should establish a Sangha? What is the first thing that is there? We love Thakura. We unconditionally accept him and his teaching. So why Sangha? Jai Guru, in the reading it says to explore and discuss regarding family life or how we best live in society as ideal householders. That is true. There is one other thing in the reading. That is one other thing that I'm trying to, for you to see if you can capture that. There is one other thing in the reading, and I'll try one more person, and then we can go and look at what is there in the reading. Jimmy Babu? Can you please repeat the question? What is in the reading that you learned from where it says why we established the Sangha? It is there, which says that we love Thakura simply and accept his teachings, and we. But what is it that why we established the Sangha? Jai Guru, because we want to learn more about Thakura and read his books and read his teachings. Jai Guru. That is true. It's true. But that is I'm deliberately pushing you all to look at something very simple. Look at something very simple. If I ask you, when I took your name and asked for your attendance, why did you speak? Because you took my name. As simple as that. So why did we establish a Sangha so that we could come together? The simple answer, I'm just saying in that time, and you all got it, but it is so simple that it misses our attention. Very simply, it's because Thakura asked us to, right? We love him, we follow his directions, and he clearly told us that I want you to, when there are three or more disciples, I want you to establish a Sangha. So the value of Sangha, you all talked about, is very good. But it's very important to remember that we do something because Thakura asked us to do that, right? It's there. Do you agree with me? Jai Guru, yes. Yeah. So first of all, we have established a Thakura because that's what Thakura asked us to do. And, very simply, sometimes there is no argument, there is no discussion. It ends when we acknowledge that this is our Guru, our parents, asked us to do something and we're just doing it. We're just following instructions. And the second, there is one more thing, a very logical reason why, we pray at home, we worship at home, we do that. We individually wake up and we, pray to Thakura
take Nama. But why again? What is extra? What is the value of coming as a Sangha? Anyone? There is something more you can get as a Sangha. Yeah, please. In the passage, it said that he wants our Sangha to actively serve others in our communities. That's right. Sangha, you can come together, very good, come together and serve others in the community. So, Sangha is an avenue of service. Sangha is an avenue of service. But there is one other very clear but subtle message there, that Thakura has clearly told us that we as Sangha can accomplish a lot more in our spiritual journey than we can do individually. You can progress individually, but Thakura has very clearly said, laid it down for us, stated that, look, you can accomplish a lot more as a Sangha than you can do individually. And later in that, I have not captured that here, but Thakura is saying, I'm pleased, I'm happy when I see you progressing, but please know that I'll be much more happier, or my happiness will not stop with your individual accomplishment. I want you to help others also to have the same spiritual experience and spiritual progress. So Sangha is very important for our both individual upliftment or individual progress. But when we come together, it just ensures that every one of us also prospers. So that's why Sangha, you can, as a Sangha, you can accomplish a lot more than you can do individually. And Thakura will be happy also when we meet and we contribute to each other's thinking and also, learn more about Thakura's teachings and make progress. Now coming to avenue of service, Thakura has clearly said, in the teachings that, look, I'm just not, you should not just stop at meeting, praying and doing worship or puja, archana, and offering me bhoga and having prasad, the fellowship. He wants us to do more. And he says, I want you to do my work. I want you to clear way to cleanse your inner, yeah. I want to say something. Please. Who are you? And please say yes. This is Shreyasi. Amma. So, I think Sangha is important because Sangha is where it is easy to pick up stuff alone, but when you're learning with a group, you can learn from each other, you can help each other, and you can grow together. It's kind of like you can read books at home, but then why do we go to school? So that we can learn from others. That is so. In fact, Shreyashima, if you remember your classes that you found the most memorable or you learned most, is not only when one person, your teacher spoke, but when there was a discussion in the class, when you listened from each other. Do you remember that? That, it's a lot more enjoyable and the learning experience is better when there is participation in the class. Would you agree? I agree, yes. Right. Yes, when there is somebody asks a question like we are doing now, if I would just speak, time will go by. But if we each contribute to this discussion, then we will learn from each other and it probably will stay longer in our mind. I want to share something that our Sangha is doing in terms of what Thakura has asked us to do. How many of you know of a service that we do in Effluent? We have taken a community service. Has anybody participated? Anybody knows what we do, in North Carolina? Very good. Don't we clean the road, the side of it? Yeah. We have adopted about a mile and a half. I'm forgetting how many miles, but we from time to time
we get these garbage bags and we pick up all the trash. It's surprising, how much trash can accumulate, and we do that. What else? Anybody else who has participated in our service, that we provide? It's an opportunity to do what Thakur has asked us to do, but in the community. Jagger, we clean up a local park. Yes, this is where is this, Babu? Jagger, this is in Florida. Yes. So how often do you clean the park? About like every month. Every month. Do you do it alone, or there are others who join you in that also? We our entire like Sangha that we created here does it, which is about like a family of 3. That's wonderful. That's a Sangha too, because you have more than 3, and so there is also Thakur has asked us on community service in Tampa. One more, anybody remember what we do? Some of you might have participated. What we do in North Carolina. Bags of food, or not bags of, but we pack food at the food bank in Raleigh. That is correct. The Sangha is very active in participating in the food bank, and food banks are there so that all the people who are hungry. We are one of the richest nations of the world, but there is a lot of hunger in our communities, lot of families, lot of children. I live in a state in Louisiana where has the highest hunger rate among children in the whole country. And our Sangha just donated $1,000 that last week. I went and I presented on behalf of our Sangha, and that is an avenue of service for our Sangha. And they were so grateful. They said that, Bhai, they didn't call me Bhai, they called me by name, but said this is a transformational gift. And that's exactly what Thakur wanted us to do. Actually, who gains the most is us, because we are following what Thakur has asked us to do, and it's the right thing to do. One other thing about anybody who has participated in another community in terms of community service. Jai, this is Aishi. At my school, we donate clothing, food, and books. Jai. Yes. So that is so nice, and I just want us to all think about it, that when you are participating in anything, either through Sangha or through your school or other avenues, do actively participate in community service, because that's the way to connect with Thakur, because that's exactly what he has asked us to do. There is another important thing I want to say, and we'll end our session today, is that when you are doing this, make sure that you see Thakur in your service. See Thakur in the person that you are serving. That will keep you humble, and that will also connect you with Thakur. So that's why it is called Narayan Seva. So if somebody is poor, you don't see them as poor, you see them as Thakur in the guise of a poor person, and that will make your service a lot more meaningful. Thank you so much for the opportunity that you have given me to be part of the Young Aspirants. I look forward to another session sometimes, and lovely participation. So with that, I think this session of the Young Aspirants is closed. We bring closure to it. Yeah, I think we have Bhava Vinimaya now. Today is my Pali Seva. I'm going to share some of my thoughts and some of my feelings. So in these past couple of years, many things there have been a lot of changes. And among these changes, it's very easy to be stressed and pressured, and in general have my thoughts very unclear, blurred.
So I have to remember to have faith, to be happy and calm, and always remember and pray to Thakura in everything that I do. Because whether what I'm doing is for school, or whether it's for home, or for someone else, or something else, I have to remember that what I'm doing is what Thakura has asked me to do. What I'm doing is my duty. So I have to do it with full dedication, with full heart, and remembering that this is Thakura's work. I'm doing this for Thakura. It gives me energy. It gives me motivation to do it with full attention, full focus. It is from my personal experience that when I forget Thakura, I feel very alone and very irritated. So I always try to remind myself that I am never alone and that Thakura is always by my side. He is compassionate, all-knowing, caring, and merciful, and it's very reassuring to remember that he is always with us, for us, by us, taking care of us, no matter what's happening around us, what circumstance or situation we're in. So I pray to Thakura to remember and follow his direction always, and to be able to do seva. Attending Sangha, attending Puja at home, listening, reading Thakura's books, singing prayers, they all help me to remember Thakura. Jai Guru. जय गुरु आज मोर सेवा पूजा पाली अच्छी आउ मो ठाकुर अपार करुणा कि मते 2 मासरे 2 थर पाली मिलला लास्ट फिस्कल ईयर रे मु डिसेंबर पाली नहीं एथर जनवरी मिलगला ठाकुर कृपा कि मु आसी पारी आश्रम ठाकुर दर्शन करि पारुछि आश्रम रे अछि ठाकुर कृपारू मते चांस मिली कि किछि नित्य सेवा पूजा रे सहायक भलिया सुब्रत भाई गुरुदास भाई को सहायता करिवारे ट्राई करिछि काली आजी देखिकी भाई केमिति करूचंती सेटारे लागुछि कि सेवाटा बहुत सहज किंतु बहुत कष्ट भी ठाकुर को मन मानिला भलिया सेवा करिया को पड़िबो आ ठाकुर हमको दउचंती सेही अपॉर्चुनिटी दउचंती पाखु टिके आस मोर टिके सेवा कर मु तुमको केते भल पाए सेहीटा तुम रियलाइज करि परिबो सेही भावटा केमिति आसी परिबो एई किछि दिन जतो ठाकुर पाखरे सेवा करिया को ट्राई करिबी आउ भाई वार्षिक उत्सव आगुरी कहले कि एई वर्षर रेजोल्यूशन विषय टिके माने फोकस करने को गोटे वर्षे 2 वर्ष है मु ट्राई करुच्ची कि परनिंदा पर चर्चा टिके केमिति कमे हबो एबे से कोविड सिचुएशन जगू बेसी कहा माने बाहर किसी देखा कहार साक्षात नहीं ऑफिस भी जीवा को पड़ुनी तो टिके इजी हो जाउची किंतु जत्ते बेले सोसाइटी पुणी नॉर्मल हो जीवो सेतो टे डर लागुची कि जत्ते बेले सब इमिति इवेंट्स हबो कि ऑफिस जीवा को पड़िबो किमिति सेते बेले पुणी किमिति मैनेज करिबी से परंदा परचर्चा किमिति करिया को कारण एबे खाली मीटिंग्स रे गले कि कहा घर को न गले किछि यदि काम नाही कोन से अपॉर्चुनिटी ही नाही करिया को सही सिचुएशन ता जेमिति किमिति मैनेज हेई परिबो आउ ठाकुर उपरे भाई कथा शुणिकी एति लगे कि आई हैव टू बी मोर रेगुलर इन फिलिंग माय दिनलिपि कारण मत दिनलिपि भरुली देखिली कि बहुत जिनस मु करूनी चल लगे कि न भरले बोधे लगे कि मुझे न कर ना जना पड़ोनी किंतु एबे पुणी तो भरवा आरंभ करुच्ची मु रियलाइज करुच्ची कि सकाळे उठिबार टिके एपट सेपट हो जाउची क्रिया करिबार टिके एपट सेपट हो जाउची तापरे क्रोध आसी जाउची जेते मन को बुझेले भी राग आसी जाउची किछि सेही जिनस सब जा केमती रेकर्ड करके रखले ही मु रियलाइज करि परिबी कि एई सब जिनस को ठाकुर को कृपार भिकारी है कि केमती एई सब जिनस मु ठीक करि परिबी आउ एति कहि मु मोर भाव विनिमय रखुछि जय गुरु।
जय गुरु श्री श्री ठाकुर महाराज और समस्त भक्तवृंद एवं यंग एस्पिरेंट्स समस्त मोर मत आज सेवार सुजोग एवं भाव विनिमय सुजोग देथिबारु समस्त पाखे कृतज्ञता एवं श्री श्री ठाकुर महाराज पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। भाव विनिमय जिनसटा जे सेटा अनुभव सेटा एमती गोटे जिनस माने निज अनुभव रु आसे। एबे मोर जो अनुभूति एबे गोटे से अनुभूति टाकू कहया चेष्टा करुची एठी ये जो नित्य पूजा ठाकुर नित्य सेवा पाई सुजोग मिली भाई मते फोन करी कहले जे एबे तुमे आसी परियो कि आठी भाई जाइछंती छुट्टी रे आ सेवा सुजोग मिलूँ तेणु मत एमती लगिला जमती यहाँ ठाकुर आह्वान करुचंती निजे कृपा करी से मत सेवा करने सुजोग प्रदान करुचंती याठू बड़ी बड़ सुजोग आउ कौन हो पारे आकू जदि मु छाड़देवी ताले पुणी जाए केबे सेवार सुजोग मिल पारे बा न मिल पारे। तेणु मु तो सेमती किसी ठाकुर सेवा पूजा ठीक से करि पारुनी किसी ना किंतु सी मते कृपा करचंती सेटा बहुत बड़ कथा एटा मन रे आसिला। तापरे मु जा हो मु भावितिली 18 तारिख आसियागु तापरे 18 तारिख भाई कहले नाइ हेई परियोनी आ तमे आस 29 तारिख को आस से वीकटा रहिबो। तापरे मु छुट्टीटा गोटे मोर असुविधा होता कि तथापि मुझे नाई ठाकुर इच्छा अच्छी माने मत जमती हेले जीवा पड़ो दृढ़ निश्चय मु संकल्प कली जे नाई मु जमती जहाँ हो पछे सेटू 28 तारिख रे मोर आसियार प्लान थिला। मो ऑफिस रे भी मु छुट्टी पई कहली से कहले हौ जाओ तमे कुआडे जाउछ कोन करूछ आ एठी काई रहिबनी तमे एठी तो घर रिमोट करिया काम करिया पई तुमको दिया हिची आ बाहर को कुआडे जाउछ एमती अलाउ नाई नाई मोर एटा जीवा निहाती दरकार कोटी जाउची मु कहि परिबिनी गोटे गुप्त जगह को जाउची किंतु मो जीवा ही निहाती आवश्यक एटा बहुत इंपोर्टेंट और बहुत इमरजेंसी जिनिस जा हो से कहले ठीक अछि तमे 1 तारिख रु काम करिवो टिके मीटिंग फिटिंग अटेंड करिवो किंतु बाकी छुट्टी नहीं परिवो 28 तारिख छुट्टी नहीं पारिबो 31 तारिख छुट्टी नहीं पारिबो एमती मिलला। तापर आ मु 28 तारिख आसिया कथा किंतु मते आ निद हेलानी मु कहली नाइ मु 28 तारिख केमि जीवी मु 27 रे पळौची 27 रे गले से ठाकुर नित्य सेवा केमती कोन होउची टिके मु से ट्रेनिंग नेबी देखिबी जानिबी जिनसटा शिखिबी एते कृपा बल रे मु आज तांकर पाइची सेवा पूजार ये पाइची आ ताको जेमती हेले पूर्ण ये मु दृढ़ संकल्प ही करी जाऊ एटू बहुत कष्ट आसी पहुँचली कारण मत कहते तुम फ्लाइट रे जाओ ये जाओ कि मु ड्राइव करी आसी पहुँचली आपर आसी इठी पहुँचला पर जो आनंद से आनंद वर्णना करी हेबनी जमती सबुठू बाहरे माने एटी रही जीवाकू ही इच्छा होउची किंतु कौन करा जीवो पुणी संसार भीतर को जीवाकू पड़िवो। तेणु यहाँ मोर गोटे निजर अनुभूति मो ठाकुर पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी जे मते तांकर सेवा करिया पई से कृपा करिसेंती एटा मो पई गोटे बहुत बड़ जिनिस। या छड़ा आमर संघर निर्देश थिला जे साधन पथरे किए केते अग्रसर होईची सेही विषय रे डिस्कशन करिया पई निज आध्यात्मिक साधन पथ। तेणु ठाकुरंकर जो लिखा है प्रतिदिन आम कार्ड रे पढ़ुचु क्रोध को अक्रोध द्वारा मिथ्या को सत्य द्वारा एवं असाधुता को साधुता द्वारा एवं मु काहारी प्रति विद्वेष भाव पोषण करी ना किंतु प्रकृत प्राक्टिकली देखा गले बेले बेले से भूल चूल हो जाऊँगी जिनसा मु बहुत जगिकी रोची। आ द्वितीय जिनस ठाकुर कही जे काहारी प्रति विद्वेष भाव पोषण करिवो नहीं विद्वेष भाव पोषण करिवो नाही तार माने हैला समस्त भितर मते देखियो मते जेमती भल पाउछ समस्त केवल मो भक्त भाई मानक नुहे प्रति जीव भितर मते देखियो एवं तांको सेही परि भाव रे भल पाइबो।
तेणु से जिनसटा को मु एबे प्रैक्टिस करूची किंतु केते दूर मु ता धरे सफल हेबी ये तो बहुत कष्टकर जिनस ता मु जानिनी आ मु इतमें अनुरोध करुची श्री श्री ठाकुर महाराज पाद पद्म रे आ समस्त भाई माँ और भक्त मान पाखे से मत आशीर्वाद करूँ मु किपरि से सफल हुए आई हूँ मोर भाव विनिमय आज गोटे पद गाई मु शेष करुची आश्री न थांती जेबे मु तब श्रीचरण कर्मर कुटिला वर्ते जाई थांता प्राण देव सर्वशक्तिमान सर्वबाधा लंघिबा कर शक्तिदान। जय गुरु। एबे संघ पूजा शेष होगा जाऊँगी श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त भक्त भाई एवं यंग एस्पिरेंट समस्त को ठाकुर महाराज को मध्याह्न भोग मध्याह्न भोग निमंत्रण करुअछि। या छड़ा समस्त भक्त भाई माँ मान निमंत्रण करुअछि। यहाँ पर ठाकुर जय गुरु प्रार्थना हेबो एवं आसन बंद हेबो एवं संध्या पूजा श्री श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करुअछि। 6:30 ठाकुर संध्या पूजा हेबो। जय गुरु। जय गुरु। श्रेयांश you have invitation for next Sangha Puja. तू बताइए जानने की नहीं तो अमृत में आरंभ करूँ तापर देखिए सीधी जॉइन न करते क्या खुले ना कोई जाऊँगे आज्ञा। जय गुरु। आसंता रविवार 6 फेब्रुआरी को मोर श्रेयांश और बनलता माँ संघ पूजा पाड़ी अच्छी तेणुक श्री श्री ठाकुर महाराज समस्त भाई माँ और यंग स्टूडेंट को निमंत्रण करुच्ची पूजा योगदान दे पूजा को सफल मंडित करेंगे। जय जय। श्रेयांश आज देर जय गुरु। हाँ भाई मु बनलता माँ कहूँ। आज्ञा माँ आसंता संघ पाड़ी मोर पूजा पाड़ी अच्छी तेणु ठाकुर महाराज को संघ समस्त भाई और यंग एस्पिरेंट्स समस्त निमंत्रण जनाऊँगी संघ पूजा जोगदी मत आमर सफल मंडित करेंगे आउ सेवार सुजोग देवे। पूजा दिन सफल मंडित हो से ठाकुर पाखे प्रार्थना जनाऊँ। जय जय। बॉबी भाई आर यू स्टिल देयर? जय गुरु। Can you please invite Thakura for next YA session on behalf of Shreyans? Okay. Jai Guru, on behalf of Shreyans, I invite Sri Thakura, all Bhais, Mas, and young aspirants, and other members of American Saraswata Sangha to our next puja to be held on February 6th at 11 a.m. Eastern Time. Please join the puja and make it a success. Jai Guru. जय गुरु। आज श्रेयासी गुरुदास भाई मोर सेवा पूजा पाड़ी आज पूजा रे जानत अजाणत जो सब भूल त्रुटि होती मु श्री श्री ठाकुर महाराज और सब भक्त भाई माँ पाखे क्षमा प्रार्थना मागुची ठाकुर पाखे एति प्रार्थना करुची कि ठाकुर यही भूल त्रुटि जमती फ्यूचर न हो। जय गुरु। जय गुरु भाई मु पूजा माँ कहूली टाइमिंग टिके कंफ्यूज हो गली 12:45 टिके ये गला मोर आज प्रतीक्षा से बात किया भाई ठाकुर को समस्त क्षमा प्रार्थना करछे। जय गुरु भाई।
जय
Jai Guru Jai Guru Jai Jai Guru 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 Jai Guru Jai Guru Jai Jai Shri Shri Thakur Devananda Gole Kumar Shri Shri Guru Maharaj Jai Jai Guru Jai Guru Jai Guru ଟିକେ ହେଇଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଜୟ ଭାଇ ସେୟାର କଲେ ୱାଇଏ ସେସନରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ସେଠି ଆମର ମ୍ୟାଟର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆମ ସଂଘ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତାଙ୍କର ଲୁଇଜିଆନାର ଜଣେ କଂଗ୍ରେସମ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ଭାଇ ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ବ୍ରଜ ଭାଇ ଆଉ ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆମ ସଂଘ ପରିଚାଳନା କମିଟି had decided that we will contribute to our local Raleigh food bank, but we will also try to see if we can be of assistance somewhere else. So ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ରହୁଛି ଲୁଇଜିଆନାରେ. Louisiana, if you have visited, is a very poor state. Our Louisiana is a Baton Rouge is a model capital of the country, and it's the highest level of child hunger. So bhai mane jo padhile jetebale they wanted this to be our whatever help we provide to be directed towards alleviating child hunger. Jo pilla mane ete ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି. So ଏଠି ଗୋଟେ food bank ଅଛି. So I want to express gratitude to Parichalana Committee and to my Sangha that you all think that this is one area that we could provide some assistance. तापरे डिसेंबर मासरे पहुंचला के देरी ହେଇଥିଲା ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲି. So I wanted us to present it where it'll lead to something
and I want to share that. I know somewhere here I share that on something. So Louisiana mo sangre mor colleague jone achandi Dr. Barbara Carpenter. She is a member of representative. She Raji hele jibe beli. And what she did, she wrote a check for $500. Amba sangha dala $1,000. She wrote a $500. More jo mane colleagues achandi, they will also contribute, and they have decided that semane mane prathama saptah masare jaiki volunteer karibe, and we will go as a group or individually karibe, and we will go as a group. Masar prathama saptah shanibar dino 4 ghanta hochi devoted towards senior citizens jo manakar khaibare kom achi. It's a massive operation. It's a very well organized operation. Mu jani nathili there is Hungry Now campus. There is also a branch of that food bank on our campus. So ame ama campus re madhya kari paribu. So Thakura eita hi chahutile mate laguthila je khali paisa nuhe, but you need to leverage your strength to do more good in society. So anyway, seita kahya chahutili, it was a very good day. Mo photo kichi pathaichi, maybe that can be shared. How photo be melibo mate. Joy Guru. जय गुरु मो भाई पठेदेले हमरा परिचालन कमिटी पत्र पठेदेले विशेष भाई को रिक्वेस्ट करछि भाई कि विशेष टिके शेयर कर देबे संघ संगे रे आ लाइक आई सेड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर संघ जदि भाई जो कहउछन ताकर कलीग मान जाई कि कहिबे तो बेसिकली वी हेल्प द जंप स्टार्ट द थिंग सो व्हिच इज गुड आई एम अगेन आशा करछि जे अन्य भाई मा माने जो अन्य शहर अछंती कैन स्टार्ट समथिंग सिमिलर हम आपन जे पीसी को रिक्वेस्ट करिवे जे आपन किसी जाई कि फूड बैंक को सहायता कर चाहउछंती संघ तरफरु some of this will definitely consider that request and hopefully you can contribute something paisa tha kochi monetarily anyway with that bhai gote kata bhuli jaitile kaya ko munda ota college re path padhae. I want you to know that bahut amaro requirement hochi je pratek semester re 20 ghanta pratek student will contribute community service. Nole pass kar paribeni college ru. Food bank has become now an area where they can go and serve. Oh, nice. Nice. जय गुरु जय 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 भाई आपण सब जानती हमरो आछंती ये हमरो गुरुदास भाई गुरुवार तो अछंती आसन मंदिर रे सेवा करे आछंती ठाकुर सेवा करछंती. सुभाषिष भाई आ सुब्रत भाई मध्य आछंती सैटरडे ठू से सप्ताह रहिबे रविवार दिन आसंता रविवार दिन से जीवे. सुभाषिष भाई मध्य जाऊँच बुधवार दिन आने सब अच्छा आसन मंदिर सेवा करने गला सप्ताह शिवानीमा आ ज्ञान भाई होली सेवा करते. जय गुरु जस्ट वांटेड टू अपडेट. विश्व भाई रिटर्न डेट होची आम आश्रम को फेरिया को 13 फेब्रुआरी. जय गुरु अटेंडेंस जीवा. अजित भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. अमिता भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. पद्मिनी माँ जय गुरु भाई. जय गुरु. अंजना माँ भाई जय गुरु. जय गुरु. अनूप भाई भाई जय गुरु. जय गुरु. श्वेता माँ जय गुरु भाई. जय गुरु. अश्विनी भाई आसन मंदिर अच्छा संघमित्रा माँ. बरदा भाई जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु भाई. जय गुरु. सोनिया जय गुरु. सोनिया में जय गुरु. आज्ञा आज्ञा. विजय भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. विनय भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. और माँ माँ जॉइन कर. जय गुरु. जय गुरु. स्मिता राय माँ जय गुरु. जय गुरु. विश्वरंजन भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. लिपिका माँ नहीं सब. हाँ जय गुरु. ब्रज भाई जय भाई. जय गुरु. रश्मि माँ जय गुरु भाई. जय गुरु. वृंदावन भाई जय गुरु भाई. जय गुरु. पद्मा माँ जय गुरु. चिन्मयी माँ भाई जय गुरु. जय गुरु. देव भाई
भाई जय गुरु। जय गुरु। लीना माँ भाई जय गुरु। जय गुरु। देवाशीष भाई जय गुरु। जय गुरु। देवी प्रसाद दास भाई, सोनाली